لیے ہر انسان کے عمل کو تولنے کے لیے، زید کے عمل کو تولنے کے لیے، عمر کے عمل کو تولنے کے لیے، کافر کے عمل کو تولنے کے لیے، مومن کو تولنے کے لیے، ایمان کو تولنے کے لیے، نماز کو تولنے کے لیے، ذکر کو تولنے کے لیے، تلاوت کو تولنے کے لیے، اسی طرح گالی گلوچ کو تولنے کے لیے، ہر چیز کو۔ بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت شریفہ ہے کہ جب وہ کوئی بڑا یا چھوٹا عنوان اپنی کتاب میں لگاتے ہیں تو اس کتاب اور اس باب کے مناسب اگر کوئی آیت کریمہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ کو لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باب میں آنے والی حدیثیں یا حدیث قرآن کریم کی اسی آیت کی تفسیر ہیں، اور اصل کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کو حدیث کے روشنی میں سمجھنا چاہیے، اپنی عقل کی روشنی میں کتاب اللہ کو نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کی کتاب کو اپنے عقل پہ نہیں تولنا چاہیے۔ اللہ پاک نے کتاب خداوندی کو، کتاب مبین کو سمجھانے کے لیے، اس کو بتلانے کے لیے خود ایک نور اتارا ہے، خود ایک روشنی اتاری ہے۔ اسی روشنی میں کتاب اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اسی روشنی میں کتاب اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جو شخص اس روشنی سے ہٹ کر کتاب اللہ کو، اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہے گا، وہ ایک نہیں 1000 بار ٹھوکر کھائے گا، ایک بار نہیں 1000 بار غلطی کرے گا، اس لیے کہ نور کے بغیر کتاب کو دیکھا نہیں جا سکتا، روشنی کے بغیر کتاب کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اندھیرے میں اگر کوئی کتاب رکھ دی جائے، قرآن کریم ہی رکھ دیا جائے، جسے قرآن مبین کہا گیا ہے، کتاب مبین کہا گیا ہے، اندھیرے میں اگر رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ تو دیکھ کے پڑھ دے کیا لکھا ہے، تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ دیکھنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، 2 روشنی ضروری ہے، 2 جوت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ ایک باہر میں روشنی ہونی چاہیے۔ یہ بلب، یہ قلمیں کیوں لگے ہیں؟ باہر کی روشنی کے لیے لگے ہیں، تاکہ اس روشنی میں تقریر کرنے والا، بیان کرنے والا آپ کو دیکھے، اور آپ بیان کرنے والے کو کیا کریں؟ دیکھیں۔ یہ سارا نظم، انتظام، قمقم راڈ اسی لیے ہے تاکہ باہر میں روشنی رہے، اور دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اندر بھی روشنی ہو، آنکھ میں بھی روشنی ہو، تب دکھائی دے گا۔ اور اگر باہر اجالا ہی اجالا ہے، دوپہر میں سورج نکلا ہوا ہے، لیکن اندر کی بینائی نہیں ہے، انسان اندھا ہے، تو اسے بھی کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تو کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے کئی طرح کی روشنی، 2، ایک باہری روشنی چاہیے، ایک اندرونی روشنی چاہیے۔ اندرونی روشنی قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے انسان کے اندر روشنی ہو،
اس کے لیے اللہ پاک نے ایمان دیا ہے، صحیح سوجھ بوجھ عقل سلیم دیا ہے۔ یہ قرآن کو دیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اندرونی روشنی ہے۔ آنکھ کی جیسے اندر کی روشنی ہوتی ہے، اسی طرح سے دل کے اندر ایمان ہو، عقل سلیم ہو، تب جب قرآن کو آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اور ایمان ہی نہ ہو، کفر ہے، نہیں، قرآن نہیں دکھائی دے گا۔ عقل ہی نہیں ہے یا عقل ہے سلیم نہیں ہے، اس پر شیطان کا پردہ پڑا ہوا ہے، نفس و ہوس کا پردہ پڑا ہوا ہے عقل پہ، اس عقل کے ذریعے بھی قرآن کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اور میں نے بتایا کہ ایمان اور عقل سلیم یہ اندرونی روشنی ہے قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے، آنکھ کی روشنی کی طرح، اور دوسری روشنی باہری روشنی ہے، اس کے بغیر بھی قرآن کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اسی کو اللہ پاک نے کہا لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، تمہارے پاس تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں صحیح راہ دکھانے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ یہ نور کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ احادیث رسول کا مجموعہ ہی نور ہے، یہی نور ہے۔ احادیث نبوی کے روشنی ہی میں قرآن کو دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ دیکھے گا جس کے پاس ایمان ہو، عقل سلیم ہو۔ جس کے سامنے حدیث نہ ہو، اپنے طور پہ اگر وہ قرآن کو دیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، قیامت تک نہیں سمجھ سکتا۔ پورا قرآن کیا، قرآن کے پہلے پارے کی پہلی 2-3 آیتیں بھی وہ سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ قرآن کی کو حدیث کی روشنی میں نہ دیکھا جائے۔ تو بھائیو، لمبی بات مجھے کرنی نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے، صلاح ہونا چاہیے، اور عقل سلیم ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر کی باہر کی روشنی احادیث نبویہ ہونا چاہیے۔ اس کی روشنی میں قرآن سمجھ میں آئے گا، دکھائی دے گا، وہ کتاب مبین ہوگا۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، کفر ہے، صلاح نہیں ہے، فسق ہے، تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ کے پاس ایمان بھی ہے، صلاح بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن احادیث نبویہ کو آپ سامنے نہیں رکھتے ہیں، تب بھی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کرنے کے بعد فوراً احادیث کو پیش کرتے ہیں، اور گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اس حدیث کے روشنی میں سمجھو، تب سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب غور کرو، قرآن کہہ رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، رکھیں گے، اور بہت سے ترازو قائم کریں گے۔ کس لیے؟ اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کیوں تولیں گے؟ کیوں تولیں گے؟ اللہ پاک کو تو سب کچھ معلوم ہے، اور جزا انہی کو دینا ہے، سزا انہی کو دینا ہے، تو کیوں تولیں گے؟ اللہ پاک کی عادت یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں، تب بھی ان کی عادت یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں، جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں تو بندے کو دکھلا دیتے ہیں، اطمینان دلا دیتے ہیں کہ دیکھو جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، اور دلیل کے ذریعے بندہ جان لیتا ہے، دلیل کے ذریعے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے۔ اب اللہ پاک کو قیامت میں کسی کو جنت میں بھیجنا ہے، کسی کو جنت کے نچلے درجے میں بھیجنا ہے، کسی کو جنت کے اپر کلاس میں بھیجنا ہے، کسی کو جہنم میں بھیجنا ہے، کسی کو نچلے طبقے میں بھیجنا ہے جہاں زیادہ عذاب ہے، کسی کو اوپری طبقے میں بھیجنا ہے جہاں کم عذاب ہے، تو ہوگا نا
कि अल्लाह पाक ने जन्नत में इसे क्यों डाला, इसे जहन्नम में क्यों डाल दिया? होगा ना इश्काल, है ना। इसे जन्नत के निचले दर्जे में क्यों रखा, इसको ऊपरी दर्जे में क्यों रखा, इसको जन्नतुल फिरदौस में क्यों रख दिया, है ना। तो इसी तरह जहन्नम में तो इसको अल्लाह ने क्यों डाल दिया? तो सो अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखला दूंगा, तुम देख लोगे अपनी आंख से कि जिनको जन्नत में मैंने डाला है, तुम्हारा दिल खुद कहेगा कि उसको जन्नत में जाना चाहिए। जिसको मैंने जन्नत का निचला दर्जा दिया है, इसका भी तुम्हारा दिल गवाही दे देगा, और जिसको मैंने ऊपरी दर्जा दिया है, उसका भी तुम्हारा दिल गवाही दे देगा। तुम्हारे सामने सबका चिट्ठा कट्ठा, सबका अच्छा बुरा अमल मैं तौल दूंगा, और हर इंसान का दिल गवाही देने लगेगा कि अल्लाह ने जिसके लिए जो भी फैसला किया है वही हक है। इसीलिए अल्लाह पाक रसूलों को भेजते हैं, इसीलिए दुनिया में अल्लाह पाक जानते हैं कि कौन जन्नत का काम करने वाला है, कौन जहन्नम का काम करने वाला है, कौन अच्छा इंसान बनने वाला है, कौन बुरा इंसान, सब कुछ जानते हैं। फिर भी वो रसूलों को भेजते हैं, लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैहि हुज्जा, ताकि इंसानों के लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई दलील बाकी न रहे। तो क़यामत में अल्लाह पाक सारे इंसानों के सामने हर इंसान का अच्छा बुरा अमल तौल कर फैसला करेंगे, और ऐसे सरेआम फैसला करेंगे कि हर इंसान का दिल गवाही दे देगा, ज़बान गवाही दे देगी कि यही होना ही चाहिए था इसके साथ। আলহামদুলিল্লাহ, খুতবার পরে হযরত জি উস্তাদে মুকাররম ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহু তাআলা তেনাদের একটি অভ্যাসের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। মুবিন বুখারী শরীফের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি যে অধ্যায়গুলো থেকে দুইটি জিনিস এসেছে, একটি হলো নূর আর একটি হলো স্পষ্ট কিতাব। প্রশ্ন হলো, কিতাব যদি একটা ক্যান ক্যান করে কেন, কিতাব যদি স্পষ্ট হয়, পরিপূর্ণ স্পষ্ট, তাহলে সেখানে আবার নূরের কি প্রয়োজন? নূর মানে আলো। এটাকে বোঝানোর জন্য হযরত একটি উদাহরণ দিয়েছেন। যেমনিভাবে প্রত্যেকটা জিনিস দেখার জন্যই কিন্তু আলো লাগে, নূর মানে কি আলো। যেমন আমাদের কিতাব আমাদের সামনে খোলা আছে, বাতিগুলো সব বন্ধ, কি আমরা দেখব? তাহলে কিতাবটা সামনে আছে, স্পষ্ট আছে, কিন্তু তারপরেও দেখবো না, নূর না থাকলে। নূর মানে আলো। ঠিক তেমনিভাবে পবিত্র কোরআনুল কারীম আহকামে শরিয়া বোঝার জন্য এই নূর এখানে দুইটি জিনিসকে বোঝানো হয়েছে। একটা হলো বাতিনি নূর আর একটা হলো খারিজি নূর। বাতিন মানে ভিতরের আলো। ভিতরের আলোটা কি? ভিতরের আলো হলো ঈমান এবং আকলে সালিম, মানে সুস্থ জ্ঞান। যে ব্যক্তির ঈমান নাই, সুস্থ জ্ঞান নাই, সে ব্যক্তি কোরআনের ব্যাখ্যা করে বের করতে পারবে না। হতে পারে সে অনেক বড় আরবি জানে, কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারবে না। দ্বিতীয় নাম্বার যেটা প্রয়োজন সেটা হলো প্রকাশ্য বহিরাগত, যেটা বহিরাগত ভিতরের না, একটি নূর প্রয়োজন। সেটার দ্বারা বোঝানো হয়েছে আহাদিসে শরীফা, অর্থাৎ কিতাবুল্লাহকে বোঝার জন্য প্রথম ঈমান লাগবে, সহি আকল লাগবে, দুই নম্বরে আহাদিসে নববী, রসুলের হাদিসের মাধ্যমে এই কিতাবকে বোঝা যাবে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি এই বাতিনি নূর অর্থাৎ ঈমান এবং আকলে সালিম ব্যতীত এবং প্রকাশ্য নূর অর্থাৎ আহাদিসে শরীফা, এই দুইটি জিনিস ব্যতীত কোরআনের তাফসির করতে যায়, সে কোনোদিনও এটার তাফসির বের করতে পারবে না। দ্বিতীয় কথা হলো, এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন যে বনি আদমের আমলকে ওজন করা হবে। প্রশ্ন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রত্যেকটা মানুষের নামায় আমল তিনি জানেন, তিনি সব কিছু জানার পরেও ওজন করার কি প্রয়োজন? এজন্য যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বান্দাদেরকে কাউকে দিবেন জাহান্নামে, কাউকে দিবেন জান্নাতে, আল্লাহ পাকের এলেম অনুযায়ী যে যেই কাজ করছে সেই অনুযায়ী। আবার জান্নাতের মধ্যেও কারো উঁচু মর্যাদা, কারো জান্নাত বড়, কারো ছোট, কারো একটা, কারো 10টা,
জাহান্নামের মধ্যে কারো শাস্তি কম কারো বেশি, এই যে যে ভেদাভেদগুলো, এগুলো যাতে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পরিষ্কার যে এটা আমার আমলের কম বেশির কারণেই এটা হয়েছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইনসাফের মধ্যে কোনো কমি করেননি। আর এই ইনসাফের কথাটাই, যে আয়াতের কথাটা এখন ব্যাখ্যা করা হলো, ঠিক এই আয়াতের ব্যাখ্যাটাই হাদিসের সামনে আসতেছে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইনসাফের পালা কিয়ামতের ময়দানে কায়েম করবেন। জি भाइयों, कुरान की आयत से ये बात हमको समझ में आई कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा, अपने रब के सामने खड़ा होगा मैदान महशर में, और मीज़ान अमल में खुद उसके सामने, पूरे इंसानों के सामने, वहाँ उसके नबी भी होंगे, वहाँ उसके बाप भी होंगे, उसकी माँ भी होगी, उसके अजीज़ व अकारिब भी होंगे, सारे लोग होंगे, और सब लोगों के सामने उसकी जिंदगी भर के अमल को मीज़ान में रख दिया जाएगा। सारी मखलूक देखेगी। हम लोगों को ज़िंदगी ऐसी ही गुजारना चाहिए कि कल क़यामत में अल्लाह के सामने, अपने नबी के सामने, अपने माँ बाप के सामने, अपने भाई बंदों के सामने शर्मिंदा न होना पड़े, रुसवा न होना पड़े। उस दिन सबकी पोल खुल जाएगी। वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल्लाह पाक ऐसा फैसला जब करेंगे तो सबके सामने करेंगे और सबको संतुष्टि हो जाएगी कि अल्लाह पाक ने जो फैसला किया है ये इसी के लायक था, मैं इसी के लायक था, ये फैसला हो जाएगा। एक यहाँ पे इल्म की बात है। कुछ लोग अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं और समझते हैं कि अल्लाह ने ज़रा सी जो उनको अक्ल दे दी है, वो समझते हैं कि हर गुत्थी उसी अक्ल से सुलझा लेंगे वो। तो उन कुछ लोग पहले ज़माने में भी ऐसे थे जो अपने को दानिश्वर कहते थे, ओकला कहते थे, वो कहते थे, मुसलमान थे, और वो कहते थे कि क़यामत में अमल नहीं तौला जाएगा, क़यामत में अमल नहीं तौला जाएगा। अरे अल्लाह पाक सबके साथ इंसाफ करेंगे, इसी इंसाफ करने को अमल का तौलना कहा गया है, वरना अमल तौला नहीं जाएगा। इसलिए कि अमल, आदमी जो कोई काम करता है उसने किया और ख़त्म, नमाज पढ़ा, नमाज ख़त्म हो गई, रोज़ा रखा, रोज़ा ख़त्म हो गया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहा, ख़त्म हो गया। अरे जब वो है ही नहीं तो कहाँ से तराजू के पल्ले में रखेंगे, कैसे तौलेंगे? तो उन लोगों ने कहा, जिसको पहले ज़माने में मुअतज़िला कहा जाता था कि नहीं नहीं अमल नहीं तौला जाएगा, हाँ हर एक के साथ इंसाफ होगा। इमाम बुखारी अहले सुन्नत वल जमात ने कहा, हमारे और आपके बड़ों ने कहा कि नहीं नहीं अमल तौला जाएगा। अमल तौले जाने का क्या मतलब है? तो कुछ लोगों ने कहा कि जो अमल करने वाला है उसे तौल दिया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि जिस पर्ची में अमल लिखा हुआ है वो पर्ची, नामा अमाल, सहीफ़ा अमल, वो तौला जाएगा। और इमाम बुखारी कहते हैं कि आप इस आयत को हदीस की रोशनी में क्यों नहीं समझते? जो नूर अल्लाह ने किताब को समझाने के लिए, किताब को दिखलाने के लिए भेजा है, यानी अहादीस रसूल, उसी अहादीस की रोशनी में क्यों नहीं समझते? हदीस मौजूद है, कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमानी, दो कलमे ऐसे हैं जो रहमान को बहुत पसंद है, प्यारे हैं। खफीफतानि अलल लिसानी, जबान पे बहुत हल्के हैं, आसान हैं। सकीलतानि फिल मीज़ानी, और क़यामत के दिन अमल के तराजू में भारी है। क्या भारी है? कलिमतान, दो बोल। ये दो बोल क्या है? अमल ही तो है इंसान के।
ये दो बोल, दो कलिमे, दो जुमले क्या हैं? इंसान का वही अमल है जो उसने बोला है, किया है। तो अल्लाह पाक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद ही फैसला कर रहे हैं कि इंसान का कौल तौला जाएगा, इंसान का बोल तौली जाएगी, इंसान का अमल तौला जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं कहो कि अमल करने वाला तौला जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं कि कहो कि पर्ची तौली जाएगी, नहीं, खुद अमल तौला जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यही बतलाया है। तो ये कुरान की आयत को समझिए कुरान हदीस की रोशनी में, हदीस की रोशनी में। और हमारे तमाम मुहद्दिसीन का हम पर कितना बड़ा एहसान है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस को छान फटक करके बिल्कुल निखार करके जमा कर दिया है, जिसकी रोशनी में हम क़यामत तक किताब इलाही को समझ सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की पूरी रोशनी में हमें दिखाई दे सकती है। मुहद्दिसीन का बहुत बड़ा एहसान है। एक ईसाई मुअर्रिख लिखता है कि मैंने, बहुत बड़ा मुअर्रिख, वो लिखता है कि मैंने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी पे को लिखना चाहा, जमा करना चाहा। तो उनकी पूरी जितनी भी जिंदगी रही हो, पूरी लंबी जिंदगी, उस पूरी जिंदगी में से मुझे 50 दिन भी ऐसे नहीं मिले जो मैं लिख सकूं। 50 दिन भी, 50 दिन बहुत कह रहा हो, 4 दिन में नहीं मिलेंगे। 50 दिन भी ऐसे नहीं मिले जिनको मैं अपने कलम और रोशनाई से लिख सकूं। इसके बरखिलाफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी बिल्कुल साफ शफाफ दिन के उजाले में दिखाई देती है, अहादीस की वजह से, अहादीस की किताबों की वजह से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं छोड़ा है हमारे मुहद्दिसीन ने जिनको बिल्कुल इकट्ठा और जमा न कर दिया हो। इसी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा व नहारुहा सवा। मैं तुम्हें एक वाज़ेह मजहब पे छोड़ जा रहा हूं जिसका दिन और जिसकी रात बिल्कुल उजाले में है, कोई अंधेरा यहाँ पे नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की भी अल्लाह ने हिफाजत की है, कुरान करीम की भी हिफाजत की है, तमाम अहादीस की भी हिफाजत की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कोई गोशा अंधेरे में नहीं है। ये एहसान है इमाम बुखारी का, ये एहसान है तमाम मुहद्दिसीन का। কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেকটি মানুষ তার হিসাব যখন দেখবে, বিভিন্ন প্রকারের আমল থাকার কারণে প্রত্যেকটা মানুষ তার হিসাব মাপাও হবে আমল, এবং সে দেখবেও। কখন দেখবে? যখন তার সামনে মা থাকবে, বাবা থাকবে, ছেলে থাকবে, মেয়ে থাকবে, একে অপরের গুনাহগুলো একে অপরের সামনে পরিষ্কার হবে। এমতো অবস্থায় এই আমলগুলোকে কিয়ামতের ময়দানে মাপা হবে। কিন্তু আগের যুগে কিছু লোক ছিল, তারা বলতো যে আমল এটা তো দেখা যায় না। যেমন মুখে সুবহানাল্লাহ বলছি, আলহামদুলিল্লাহ বলছি, সারাদিন কোরআন তেলাওয়াত করছি মুখে, এখন কোরআন তেলাওয়াত কি ধৈর্য আনা যাবে? শব্দ তেলাওয়াত করার শেষে আমি সাউন্ড বন্ধ করছি, ওই জিনিসটাও নাই, আরাজ যাকে বলে। তো এই কথাগুলো আগের যুগের লোক বলতো, এবং তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একটি ফেরকা ছিল, ফেরকায়ে মুতাজিলা, আমরা বলি তাদেরকে বাতিল ফেরকা। তারাও বলতো যে আমাল এটা দেখা যায় না, এটা তুমি এটা যদি ভালো জানতেই হয় তাহলে বর্তমান যুগেরটা দেখো। একবার বলতে হবে যে জ্বর মাপে, গরম মাপে, ঠান্ডা মাপে না, বাতাস পর্যন্ত ওজন হয়। বর্তমানে এটা বোঝাটা সহজ। ঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদাকে
বাস্তবে প্রমাণ করিয়েছেন ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাআলা। তিনি তেনার শেষ হাদিসে বলছেন যে না, আমল সরাসরি ওজন করা হবে। কেউ বলছে যে আমলের পার্চা যার মধ্যে লেখা থাকবে, আমরা সুবহানাল্লাহ বলছি, ফেরেশতারা লেখছে না কিরামান কাতিবিন, তারা লেখছে না, যেই খাতার মধ্যে লেখছে সেই খাতাটা ওজন দেওয়া হবে। আবার কিলা, কেউ কেউ বলছে সাহেবুল আমাল, যে ব্যক্তি আমল করছে তাকে সহ ওজন দেওয়া হবে। কিন্তু সহি আকীদা মিন আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামাআহ, তাদের সহি আকীদা হলো যে সরাসরি আমলকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওজন দিবেন এবং তার ওজন সৃষ্টিও হবে কিয়ামতের ময়দানে। তো এই হাদিসে শরীফার মধ্যে এই মুতাজিলা বাতিল ফিরকাদের কথাকে, তাদের দাবিকে খণ্ডন করার জন্য ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ তাআলা তিনি এই হাদিসে এনে এখানে বলেছেন দুইটা কালিমা, যেটা জবানে অনেক হালকা কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে তার ওজন অনেক ভারী হবে, অনেক ভারী হবে। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন। তো ঈসাই যুগের একজন লেখক মুআররিখ, তিনি ইচ্ছা করছেন যে ঈসা নবীর সমস্ত জীবনী সে লিখবে, কিন্তু তার জীবনে সে 50 দিনও সুযোগ পায় নাই লেখার জন্য। কিন্তু 50 দিন না, সে 50 বছরও যদি সুযোগ পায়, কিন্তু নবীজির, বিশ্ব নবীজির সিরাত সুরাত, তেনার আহাদিসের শরীফার মাধ্যমে তেনার জিন্দগিটা যেভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে হাদিসের মাধ্যমে, কোরআনের তাফসির যেভাবে হাদিস দ্বারা করা হয়েছে, তাফসির কোরআন বিল হাদিস যেভাবে করা হয়েছে, এইটা অন্য কোনো ব্যক্তি সে বলছে ঠিকই, কিন্তু সে সুযোগ পায় নাই, পাবেও না। কিন্তু নবীর হায়াতের জিন্দেগি এটা একদম স্পষ্ট। এখন আল্লাহ নবী এটার একটা দলিল দিয়ে তিনি বলছেন, তারাকতুকুম আলা দীনিন লাইলুহু মিল্লাতিন লাইলুহু ওয়া নাহারুহু সাওয়া, তোমাদেরকে আমি এমন একটি ধর্মের উপর রেখে গেলাম যার রাত্র এবং দিন সমান, অন্ধকার আলো সমান। তার মানে ওই আহকামে শরিয়াত সুস্পষ্ট। জি भाइयों, आखिरी बात, आपने फरमाया कलिमतानी, दो बोल, दो जुमले, दो बात अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को महबूब है। मालूम है कि जो चीज़ महबूब होती है किसी को, जब आदमी उस महबूब और अच्छी चीज़ को अपनाता है तो वो भी उसका महबूब हो जाता है। तो मतलब ये है कि इन कलिमात को जो लोग, इन जुमलों को, इन बोल को जो लोग बोलेंगे, विर्द करेंगे, वो भी अल्लाह को महबूब हो जाएंगे। आगे महबूब होने की पहचान बता रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खफीफतानी अलल लिसानी, बोलने में आसान है, जबान पे बिल्कुल हल्के, और सकीलतानी फिल मीज़ानी, और मीज़ान में भारी है। अब एक ही चीज एक जगह हल्की और दूसरी जगह वही चीज क्या है, भारी, ये कैसे हो जाएगा? तो कहा कि अल्लाह की रहमत की वजह से ऐसा हो जाएगा। जब तुम्हें अमल करना था, बोलना था, तो अल्लाह ने उसे आसान बना दिया, हल्का बना दिया। अल्लाह की रहमत यही चाहती है कि इन कलिमों का बोल इंसान के लिए आसान हो जाए, ताकि हर आलिम, जाहिल, कारी, देहाती, शारी हर एक आसानी से बोल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बोल सके। और सकीलतानी फिल मीज़ानी, क़यामत में तरा अमल के तराजू में ये भारी हो जाएंगे। किसकी वजह से? रहमत ही की वजह से। किसकी वजह से? रहमत की वजह से। रहमत ये चाहती है कि इस बंदे को इस अमल का ज्यादा से ज्यादा सवाब दो, ज्यादा से ज्यादा सवाब दो। इसको यूं समझो कि एक बाप है, छोटा सा उसका बच्चा है, 4 कदम दूर है उससे, है ना, अभी बच्चा चलना सीख रहा है ना। बाप कह रहा है, 100 टका हाथ में लेकर निकाल के कह रहा है, बेटा आ जा, मेरे पास आ जाएगा, 100 टका दूंगा तुझे।
تو یہ 4 قدم چل کے آنا آسان ہے نا. ہم تو 4 میل چل کے جائیں گے تب بھی 100% کوئی نہیں دے گا, ہے نا. وہ اس کو دے رہا ہے کیوں؟ محبت کی وجہ سے. 4 قدم چلا رہا ہے محبت ہی کی وجہ سے. 4 میل کا پیسہ دے رہا ہے کس کی وجہ سے؟ محبت ہی کی وجہ سے. اسی طرح اللہ پاک کو اپنے بندوں سے جب کام کرانا ہوتا ہے تو آسان کر دیتے ہیں, اور لیکن اس کی نیکی اتنا دیتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ بندہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے. سبحان اللہ. ہے نا. الحمدللہ کہتا ہے تو کل قیامت میں میزان عمل یہ نیکیوں سے بھر جائے گا. یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. ایک چیز اور سمجھو, آخری بات, یہ مت سمجھنا کہ بس یہ 2 کلمے ہی آسان ہیں. یہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لینا, سبحان اللہ العظیم, بس یہ 2 کلمے ہی آسان ہے. نہیں بابا, پوری شریعت آسان ہے. الدین یسر, دین آسان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ پاک انسان کو وہی ذمہ داری دیتے ہیں, وہی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں, اسی کام سے روکتے ہیں جس سے آسانی سے وہ کر سکے, جس کو آسانی سے رک سکے. ہے نا. جس کام کو وہ آسانی سے نہ رک سکے اسے روکتے نہیں اللہ پاک. اللہ پاک کہتے ہیں کہ سانس مت لو, نہیں سانس لو. اس لیے سانس لینے سے رکنا آدمی کے لیے مشکل, 2 منٹ رکے گا مر جائے گا. تو اللہ پاک نے ایسا کام نہیں کہا. اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ پہاڑ یہاں سے اٹھا کر وہاں کر دو, یہ نہیں کہا. اس لیے کہ اس میں انسان کو کشٹ ہے. تو جس کام میں انسان کو کشٹ ہے اللہ پاک اس سے رکنے کے لیے بھی نہیں کہتے اور اس کو کرنے کے لیے بھی نہیں کہتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. دیکھو نا, اللہ نے 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے صرف کہا ہے نا. 24 گھنٹے میں, اور یہ 5 وقت کی پوری فرض نمازوں اور سنتوں کو ملا لے تو آدمی کا پورے وقت 5 نماز کا وقت پڑھنے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. تو 24 گھنٹے میں 23 گھنٹہ آدمی اپنے کام میں لگائے, سونے میں, کاروبار میں, دھندا میں, صرف 1 گھنٹہ نماز پڑھ لے. مشکل تھا کیا؟ کوئی مشکل نہیں ہے. سال بھر ٹھاٹ سے کھائے آدمی اور رمضان میں روزہ رکھ لے, ہے مشکل کیا؟ 11 مہینے کھاؤ, دن میں رات میں جب جی چاہے کھاؤ, جو بھی کھاؤ حلال کھاؤ, جب چاہے کھاؤ, ہے. اور صرف 1 مہینہ کیا کرو, کھانا مت بند کرو, پینا بھی مت بند کرو, بیوی سے ملنا بھی مت بند کرو, ڈیوٹی بدل دو. جو کام تم دن میں کرتے تب رات میں کر لیا کرو. بس دن میں کھاتے تھے رمضان میں دن میں مت کھاؤ, دن میں پیتے تھے رمضان میں دن میں مت پیو, اور سورج ڈوبنے سے لے کر صبح ہونے تک جتنا کھانا چاہے کھا لو. کیا کھا لینا مشکل ہے کوئی؟ اللہ نے جتنے کام کو حکم دیا ہے کوئی کام مشکل نہیں ہے نا. تو یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ حضور کو یہ نہیں بتانا ہے کہ صرف یہ 2 کلمے ہی آسان ہے نا. اور سبحان اللہ بحمدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ, اسی کو اکٹھا کر کے سبحان اللہ بحمدہ کہہ دیا گیا ہے. سبحان ربی العظیم, ہے نا, سبحان اللہ العظیم. اب رکوع میں پڑھتے ہو سبحان ربی العظیم, سجدہ میں پڑھتے ہو سبحان ربی الاعلی, یہی سبحان ربی العظیم ہی تو ہے, اور کیا ہے نا. تو پوری شریعت آسان ہے. آسان ہے, اتنا آسان ہے کہ بے تکلف سے بغیر مشقت کے آدمی کر سکتا ہے. لیکن اگر آدمی سوچ لے کہ مجھے تو اپنے نفس ہی کا ساتھ دینا ہے, اللہ کے دشمن شیطان ہی کا ساتھ دینا ہے, تو جو کام مشکل ہے شیطان کے کہنے پر وہ کام بھی اسے آسان لگنے لگے گا. سنیما کی جا کر 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ لائن لگانا آسان لگتا ہے نا, اس لیے کہ ہم نے شیطان کا دامن پکڑا ہے نا. چوری کرنا جس میں جان کا خطرہ ہے, ٹھکائی کا خطرہ ہے, آسان لگتا ہے کیوں؟ شیطان نے پٹی پڑھایا ہے. تو بھائی جتنے برے کام ہیں وہ مشکل ہیں,
जो अच्छे काम है अल्लाह पाक ने तो उसे आसान बना दिया है। हमारी काहिली, सुस्ती, शैतान का आंख बंद करके उसका हाथ पकड़ के उसके पीछे पीछे चलने की जो आदत है, इसने अच्छे कामों को हमारे लिए मुश्किल बना दिया है। तो अल्लाह पाक ने पूरे दीन को आसान बनाया है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीन युसरुन, अल्लाह पाक फरमाते युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानियां चाहते हैं, मुश्किल नहीं चाहते। इस आसानी के साथ साथ वो चाहते हैं कि आदमी मरने के बाद जहन्नम से बचा भी रहे और जन्नत हासिल भी कर ले। अल्लाह पाक हम सबको अपने दीन पे चलने की, दीन के तमाम हुक्मों को आसान समझने की तौफीक दे दे और अल्लाह की राह में हम चलने के लिए खड़े हो जाएं। अल्लाह पाक खुद ही हाथ पकड़ लेंगे, अपने पास बुला लेंगे। हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह की तरफ यानी अल्लाह के दीन की तरफ एक बालिश्त बढ़ता है, अल्लाह उसकी तरफ एक हाथ बढ़ते हैं, है ना। आप चलने का इरादा करो, ठान लो कि हम शरीयत पे अमल करेंगे, दीन पे अमल करेंगे, अल्लाह बिल्कुल आसान बना देंगे, अमल करना आसान बना देंगे। अल्लाह हमारे लिए भी दीन को आसान बना दे, आप सबके लिए आसान बना दें। দুইটি কালিমা আখিরি হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে, দুটি কালিমা জবানে অনেক হালকা, প্রত্যেকটা মানুষ সর্ব অবস্থায় সেটা তেলাওয়াত করতে